السلام عليكم أصدقائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية باركور السنة الأولى إعدادي، صفحة 92. Activité langue. Faire une proposition et la justifier. القيام باقتراح وتعليله. Je lis le texte. نقرأ النص ديالي. La scène se passe dans une salle de lecture. المشهد كيوقع قاعة القراءة المطالعة. Les vacances s'approchent. العطلة تقترب. Trois amis sont en train de proposer des livres à lire pendant l'excursion qu'ils vont faire aux alentours de leur village. ثلاثة ديال الصديقات في حوار كيقترحوا بيناتهم شكون هما النوع ديال الكتب اللي غادي يديوها معاهم، غادي يقراوها في الرحلة اللي غادي ينظموا الضواحي ديال البلدة ديالهم. Moi, dit Fatima, je propose des romans pour jeunes car ils sont intéressants. فاطمة كتقول اقترح روايات للشباب. C'est bien les romans pour jeunes, dit إيمان. مزيانين لي رومون ديال الشباب. تقول إيمان mais je suggère des bandes dessinées parce que c'est drôle et c'est agréable à lire. Moi, dit Fatima, je propose des romans pour jeunes car ils sont intéressants. تقول إيمان روايات الشباب جيدة mais je vous suggère des bandes dessinées parce que c'est drôle et c'est agréable à lire. لكن أقترح قصص مرسومة bande dessinée لأنها مسلية وممتعة للقراءة. Vous avez raison toutes les deux. أنتما الاثنتين على حق. Conclut Jalila. تختم جليلة. Mais que diriez-vous si on prenait des romans et des bandes dessinées avec nous? Mais que diriez-vous si on prenait des romans et des bandes dessinées avec nous? ماذا تقولان إذا أخذنا الروايات والقصص المرسومة معنا؟ Comme ça, chacune lira ce qu'elle aime le plus. بهذه الطريقة كل واحدة ستقرأ ما تحب. من بعد ما قرينا لو تكست ديالنا نجاوبوا على الأسئلة. السؤال الأول Je relève dans le texte أستخرج من النص les personnages présents dans cette situation. الشخصيات الحاضرة في هذه الوضعية. الشخصيات الحاضرة هي trois amis ثلاثة الصديقات. الأولى فاطمة، الثانية إيمان et ثالثة جليلة. Le lieu où elles sont المكان الذي تتواجدن فيه une salle de lecture قاعة المطالعة أو القراءة. Le lieu de leur excursion. Excursion هي الرحلة. مكان الرحلة c'est les alentours de leur village. في المحيط ديال البلدة ديالهم. Le moment de leur rencontre لحظة التقائهن quand les vacances s'approchent عندما اقتربت العطلة. Le moment de leur excursion لحظة الرحلة des vacances. Le sujet dont elle parle les livres à lire dans cette période dans leur excursion. L'excursion كما كتعرفوا هي رحلة un pique-nique يعني كيتذكروا على الكتب اللي غادي يقراوها في هاد الفترة هادي. 2. Je relève les trois propositions faites par les trois amis. ثلاثة ديال الاقتراحات. La première proposition de Fatima c'est je propose des romans pour jeunes. Je propose la proposition d'Iman, اقتراح إيمان. Je vous suggère des bandes dessinées. Je vous suggère des bandes dessinées. Proposition de Jalila, اقتراح جليلة. Que diriez-vous si on prenait des romans et des bandes dessinées avec nous? 3.
Je relève les verbes ou les expressions employées par les trois amis pour faire une proposition. غادي نستخرج الأفعال ولا العبارات المستعملة من طرف الصديقات الثلاثة باش يكونوا واحد الاقتراح. فاطمة propose. Je propose. Le verbe proposer. Propose. إيمان suggère. اقترح. Jalila que diriez. Verbe dire. Que diriez-vous? Quatrième question. Je dégage les trois justifications proposées. غادي نستخرج التعليلات المقترحة. Justification de فاطمة قالت أنها كتقترح لي غومون الروايات الشبابية كتقترح الروايات car ils sont intéressants. Expression car ils sont intéressants. Justification d'Iman parce que c'est drôle et c'est agréable à lire. Justification de Jalila, comme ça, chacune lira ce qu'elle aime le plus. Je relève les expressions de cause employées pour justifier chaque proposition. غادي نستخرج العبارات ديال السبب la cause مستعملة من أجل تعليل أو تبرير الاقتراح. عندنا car et parce que.